गावातल्या नव्या प्रतिभेक मार्गदर्शन करपा खातीर थळावे आमदार, पंचायतीचे वांगडी, खेळा प्रशासक आणि थळाव्या लोकांचो आस्पाव आशिल्ली खाशेली समिती तयार करतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि हेर अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले। मंत्री गावडे पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर, पंचायतीचे वांगडी आणि हेर अधिकारी वांगड्यांसयत कोरगांव खेळा संकुलांतल्या कामांची पळोवणी केली। ह्या भेटी वेळार मंत्रीन वापरपाक तयार आशिल्ल्या संकुलाचेर उलयताना चडशी प्रतिभा गावांतल्यान येता अशें सांगले। दर एका संकुलात थळावे आमदार, सरपंच, खेळा अधिकारी आणि थळावे लोकांची खाशेली समिती आसतली आणि ती मैदान सांबाळपा खातीर सल्लो आणि सुचोवण्यो घेतली अशें आमी थारायला। फकत मळार न्हय तर नव्या प्रतिभेचो सोद घेवपाची जापसालदारकी हे समितीचेर आसतली। चडांत चड खेळगडे दिसचे हे समितीचो मुखेलेत आसतलो अशें मंत्री गोविंद हांणी सांगले। संपूर्ण गोयचे जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता। जशें आमच्या आदरणीय आमदारान म्हणिल्लें आसा की नॅशनल गेम्स सारकेलो येदो व्हडलो इव्हेंट जो आसा, आज काल सुद्दां हेजेर एक इंटरनॅशनल म्हणजे हाँगकाँगच्यान एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका मेळपाक आयिल्ले आशिल्ले आनी ते सुद्दां खूब एप्रिशिएट करता, कारण तेणें एक खूब आढावो घेतिल्लो आसा। हें कित्याक लागून जर शक्य जर जालें जाल्यार तुमचे सारकेले एन्थ्युइस्ट गोंयकारांचो एक आशिर्वाद, गोंयकारांचो एक प्रेम आशिल्लो म्हणून हें शक्य जाल्लें आसा। आमची जी गवडदोड जी आसा ती मेडल टॅली म्हणू नाका, मेडल अवॉर्ड्स म्हणू नाका, रिवॉर्ड्स म्हणू नाका, हे मुखार जर व्हरतलो जाल्यार ह्या खेळगड्याक आमकां प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा। आनी आदरणीय डॉ. प्रमोदजी सावंत यांच्या फुडारपणा सकल आज ह्या खेळा मळाचेर आनी खास करून तरणाट्यांक हांव सांगपाक परत याद करून दिवपाक सोदतां की वनूच्या 10वीच्या भुरग्यांक 263 भुरग्यांक ह्या स्पोर्ट्साचे जे गुण जे आसात ते गुणांच्या आधाराचेर तांकां प्राविण्य मेळिल्लें आसात, म्हणजे तितली ताकद ह्या गुणां भितर आसा। त्याच प्रमाणे जेंकां पास जावपा खातीर जे गुण लागता, म्हजो मुखार सुद्दां आनी प्रयत्न आसतलो की जे गुण सरसकट सगळ्यांक दिवपाची गरज आसा। कला सांस्कृतीक मळाचेर सुद्दां गुणाचे जे मार्क्स दिवपाक जाय तेवूय म्हजो प्रयत्न आसा। एक खंयचे जे खेळान जर एखादे एक भुरगे दोनी प्रकारां भितर प्राविण्य आसता, एक तर कलेन आसता, एक तर खेळां भितर आसता, पूण खेळान चड किंवा कलेन चड ते एक खंयचो घेवन कन्सिडर करून हे सुद्दां मार्क्स त्या रिपोर्ट कार्डा भितर एडिशन जावपाक जाय हेजें म्हजें ठाम मत आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आसा जो पर्यंत ह्या खात्याची जबाबदारी म्हज्या खांद्याचेर आसा तो पर्यंत प्रत्येक म्हजो खेळगडो जो आसा, प्रत्येक गोंयकार जो आसा त्या गोंयकाराक मुखार व्हरपा खातीर म्हजो साथ। असेंब्लीन एक विशय जाल्लो की मांद्र्यातले जे ग्राउंड आसात ते बेगीतल्या बेगीना करतले म्हणून अजून पर्यंत मांद्र्यातले मांद्र्याचो म्हाका दिसता ग्राउंड ऑलरेडी मुख्य मेजर जो ग्राउंड जो आसा, खास करून मोठो कॉम्प्लेक्स मांद्रे मतदारसंघान येता तेजे म्हाका दिसता ऑलरेडी आमी कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आसा, डिझायन रेडी आसात। बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट तो आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आमी ताका दिवपाक शकले ना। वन्स द कोड ऑफ कंडक्ट हॅज जालो आमी वी विल प्रोसेस द फायल फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आणि तदनंतर बाय ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार हे सगळं प्रोसेस जावन विल बी एबल इन पोजिशन टू फ्लोर दॅट। आनी कोरगांव आयज आमचो डायनेमीक आमचो स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे सर आयज हांगासर येयल्लो आसा। आयज खूब बरें दिसता। तशेंच आयज आमचे सरपंच, कोरगांवची मेंबर्स आनी सगळे गांवचे म्हाजे भाव आनी भयण तुमी सगळे हांगा येयल्यात, तेका लागून हांव तुमकां थँक्स म्हणटात। कित्याक आयज जे आमचो डायनेमीक आमचो स्पोर्ट मिनिस्टर, कित्याक आयज हो स्पोर्ट्साक कला कितें, स्पोर्ट्स आनी कला ही खऱ्यांनीच तेणी दाखयल्ली आसा। जेन्ना तेका जे स्पोर्ट मिनिस्ट्री मेळ्ळी तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या गोंयान कितें तरी कळ्ळें भुरग्यांक कितें स्पोर्ट्स कितें तें। कित्याक आयज आमच्या गोंयान नॅशनल गेम्स सारक्यो आयज आमच्या इनिशिएटीव घेवन आमच्या गोविंद गावडे सरान आयज तेणी आयज दाखयल्लें आसा। कित्याक आमचे यूथ आयज सगळे आमचे एक्टीव जाल्ले आसा स्पोर्ट्साक लागून। तेका लागून आयज आमच्या पेडण्यान एक आमचो बऱ्यान बरो आयज तेणी हो प्रोजेक्ट आमकां दिल्लो आसा। आमचो फुटबॉल ग्राउंड, तशेंच आमचे जीम, तशेंच आमकां इंडोर स्टेडियम आनी हो बऱ्यान बरो प्रोजेक्ट आयज आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां हांगासर पेडण्यांक लागून लाभयल्लो आसा। तशेंच हांव सराक एक रिक्वेस्ट आहा, जो आमचो पेडण्या सावळवाड्यार आमचो इंडोर स्टेडियम आसा तो ऑलरेडी तो आमच्या एका रेंटाक दिल्लो आसा मोपा आमच्या GMR। तेका लागून हांव तुका एकूच सर सांगूंक सोदता, जेन्ना पळय ते GMRचे ते रेंट तेंचे गेले काय आमकां तो इंडोर स्टेडियम बऱ्यान बरो रिनोवेट करून तो परत आमकां तो हँड ओवर करचो।
कित्याक जे पेडण्यान आमचे यूथ आसा ते खुबशे यूथ आहा ते आमचे बऱ्यान बरे स्पोर्ट यूथ आहात, ताका लागून तांकां खंय तरी हांवें सदांच हांव म्हणटालो म्हाज्या भाशणान कितें जे भुरगे आयज आमचे पेडण्याचे आहा तांकां बऱ्यान बरें ग्रावंड फुडें जेन्ना हांव MLA जालो तेन्ना इनिशिएटीव घेवन हांव ग्रावंड तांकां अवेलेबल करून दितलो. आमचे पेडण्याचे आमचे आमदार आसा श्री प्रवीणभाई आलेकर सर आणि आमच्या मध्ये आयज आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गावडे सर येयलेले आसा आणि हांगासर आमी आसलेले सगळे आमचे पंच मेंबर्स गांवांतले लोक आणि जे हांगासर आसा ते आमचे हेचे काम करता ते लोक आसा आणि आयज आमकां खरेंच बरें दिसलें की ह्या गांवांत हे ग्रावंड जो आसा हो डिमांडान आसलेलो आणि सदांच लोक आमकां विचारताले की हो ग्रावंड केन्ना जातलो आणि हेजे कितें आसा कशें कितें चल्लां कितेंच आमकां खबरय नासतालें. आणि आयज सरां वांगडा जेन्ना आमी हे इन्स्पेक्शन करपाक सर जेन्ना आमच्या गांवांत येयलो आणि आयज आमकां कळ्ळें की हे ग्रावंडाचें काम फास्ट चालू आसा आणि हे काम आतां येता त्या 2 म्हयन्यां भितून कंप्लीट जातलें आणि हो लोकांक खातीर हो ग्रावंड मेळटलो हेची आयज म्हाका एक सरपंच म्हणून खूब खुशी दिसता. आणि हांव सराक थँक्यू म्हणटा कित्याक लोकांचे आनी एक डिमांडूय आसलेलो की आमकां हांगासर एक व्हॉलीबॉल ग्रावंड जावो म्हणून आणि तोय डिमांड आयज सरान आमकां घेतलेलो आसा म्हणटून ती एक खुशी आसा. आणि दुसरें म्हणजे कितें आसा की खरोच एक बरो प्रोजेक्ट आसा जो गांवांतल्या लोकां खातीर ओपन जातलो आणि लोकां बरोबर आमी सदांच म्हणटा की BJP गव्हर्मेंट हे लोकां खातीर आसा आणि सामान्य लोकां खातीर काम करता आणि तेजे एक उदाहरण आमी म्हणू शकता की आमच्या गांवांनूय हो एक ग्रावंड आसा जो लोकां खातीर ओपन जातलो आणि लोकांक तेजो फायदो जातलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर.